Manuwaya kita sa may bahin itaton karang barangay Bulwang sa Banwa ita Numancia. Kasi nga ni kagabi ima kasi manwa bandang alas 7 hay may sang ka aksidente nga naguntad iya kada sa may bahin ita crossing itaton karang barangay Bulwang na sa Banwa ita Numancia. Kasi nga ni involved sa ray karang aksidente mga kasi manoray karang Innova nga sakyan aga sang ka top down. Aga ito ta kanin sa unahan dong dahil karang top down no mga kasimanwa. Ag makita naton nga grabit ana rong kasamaran kuray karang sang ka Innova nga sagakyan kamanaman rong top down mga kasimanwa. Sa aton karang nabuong nga information hay kagabi mga kasimanwa rong top down no. Hato sa unahan rong ray karang top down na kasimanwa. Nung top down nga ray halin tay moras sa Kalibo no sa Banwa ita Kalibo. Aga ko sa nga ni may karga raya nga baboy rong top down aga igahatod kunta sa sangka slaughterhouse no sa barangay Badyo no yaman kara sa Banwa ita Numancia. May kadasigan dong dahil karang pagmaneho ku driver itry karang top down. Aga ko sa nga ni pag abot iya kara sa lugar hay may naunat ana nga sagakyan sa ray karang top down o galing naga minor mga kasimanwa ag naalanganin ta na rong ray karang top down mao nga nagkabig kay mao pawaga aga rong ray abi karang sagakyan ni halin man sa Makato ag paagto kunta sa Kalibo Airport aga bangod nga ni sa pagkabig ko ray karang top down hay naigo na no dong ray karang Innova nga sasakyan mga kasimanwa. Inamaneho ita sang ka 24 anyos nga gagaki aga kaibahan na rong 21 anyos na nakarang manghod no itaray karang top down aga rong ray karang sasakyan mata mga kasimanwa ginamaneho ita sang ka 45 anyos nga gagaki aga sa makaron haya pareho nga confined no sa aton karang provincial hospital rong daywa nga sakay itry karang top down mga kasimanwa samtang padayon parong investigasyon at aton karang Numancia Municipal Police Station sa raya karang nagguntad nga aksidente. So iyan ay sa area makaron no naka iyan ay na I1 no sa area rong ray karang mga involved nga mga sagakyan sa ray karang aksidente kaya sa andaman karang damage no nga naangkon sa anda karang mga sagakyan mga kasimanwa. So huwaton naton dong dugang pagid nga update sa ray karang naguntad nga aksidente. Ako si kasimanwa nga Jenny Linganat, Energy FM Kalibo, kasimanwa ko palangga ko.